आमे कौन पई जन्म ग्रहण करथिले आमको सद्गुरु बा तत्वगुरु बतई दियंती मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव। मनीष जन्म ग्रहण करिचे गोविंद को भाव गोविंद सहित भाव करिया पाई। वी आर बॉर्न फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य जन्म ग्रहण करिचे भगवत दर्शन आ भगवत उपलब्धि पाई। ए कथाटी को आपण बारंबार मन रखिबे। आपण जे कौन से कर्म करंतु किछि जाए आसे नहीं। प्रत्येक कर्म ही भगवत कर्म। कर्म को भगवान करुचंदी बोली अनुभव करिवे। भगवत पितार्थे आपण कर्म करिवे किंतु आपणकर मूल लक्ष्यटा को केतबेले आपण भूली जिबे नाही। जो सिचुएशन रे जो अवस्था रे जोटी थांतु ब्राह्मण ही थांतु क्षत्रिय ही थांतु वैश्य ही थांतु शूद्र ही थांतु सन्यास ही थांतु ब्रह्मचारी ही थांतु निजर मूल लक्ष्यटी को सबुबले स्मरण रखिथेबे बा मने रखिथेबे। काहेकि ना स्मरण मने रखिले तापई जो कर्म करिया को पड़े आपण ताको भूली जिबे नाही। जदि स्मरण न रखिबे मने न रखिबे तेणु भगवत प्राप्ति पाई भगवत दर्शन पाई भगवत उपलब्धि पाई जो कर्म करा जाए आपण ताको भूली जिबे। तेणु चारि भोग हुए सत्य तेर्तया द्वापर आउ कली। आमे वर्तमान कली जुग चलीचे। आमे समस्ते कली जुगर मानव। तेणु कली जुगरे भगवान को पाइबा अति सहज। सबु शास्त्र रे एक कथा लेखा अछि। सबु जुगरे मुनि ऋषि माने हजार हजार वर्ष तपस्या करी भगवान को दर्शन एवं उपलब्धि करुथले। काहेकि सहज ना कली जुगर परमायु 120 वर्ष। सत्य जुगर परमायु थला 1,00,000 वर्ष। तेर्तया जुगर परमायु थला 10,000 वर्ष। द्वापर जुगर परमायु थला 1000 वर्ष। कली जुगर 120 वर्ष। तेणु 120 वर्ष भितरु किए 80 किए 85 किए बहुत कष्ट ही पड़ुछि। कारण समस्ते आपण जानिचंती आमर खाद्य पानीय परिवेश दिनकू दिन कलुषित हो जाउछि। लोक दिनकू दिन बेसी चिंताग्रस्त हो पड़ुछि मायाग्रस्त हो पड़ुछि मोहग्रस्त हो पड़ुछि। ता मूलरे गोटे कारण अच्छी से ईश्वर को भूली जाउछि। से भावुछि मु कर्ता आउ केई कर्ता नुहंती। मो द्वारा ए काम हब मु ए काम करुछि मु नकले काम हेई परिबो नाही। भागवत रे प्रमाण अच्छी देहरे करी अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर बोलई करुअछि मुहि मो ठारू कर्ता भिन्न नाही। आपण माने समस्ते बुझी पारले देहरे करी अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर बोलई करुअछि मुहि मो ठारू कर्ता भिन्न नाही। जेते आपण समीक्षा करंतु जेते आपण विचार करंतु जेते आपण आलोचना करंतु जेते सत्संगर आश्रय नियंतु जेते देवादेवीर उपासना पूजा करंतु जेते सत्संग आपण शुणंतु देखंतु आपणक भितरे मु भावटा मोर भावटा केतबले जाऊ नाय। सबुबले आपणक भितरे देहबोध अवस्थाटा सबुबले रहुछि। जेते ठाकुर पूजा करंतु जेते ध्यान जप करंतु जेते हरिकृष्ण कथा श्रवण करंतु कहतु भजन कीर्तन करंतु देखंतु केते रिएक्शन होउछि मन भितर होउछि। किए कोन पदे कहिदेले आपण भितर प्रतिक्रिया साथी साथी होउछि। किए भल कहले बहुत खुशी लगुच आनंद लगुच
କିଏ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିଦେଲେ କି ଭଲ କଥା ବୋଧେ କହିଦେଲେ ମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛି। ଯେ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖିପାରିବ ବା ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ଯେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ଭିତରେ ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କି ରାଜସିକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କି ତାମସିକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ଏ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ ମିଡ୍ ବ୍ରେନରେ ଚିତ୍ତରେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ତାହା ହିଁ ବୁଦୁ ହିଁ ଆପଣ ଭିତରେ। କେଉଁ ଚିନ୍ତା ବାହାରୁ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ଦିନ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଏ ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଅଲ୍ ଥଟ୍ସ ଆର୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଇନିୟର୍, ନଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏ ଚିନ୍ତାର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଯେଉଁ ମୂଳ ସତ୍ତାରୁ ଆସିଛେ ସେଇ ମୂଳ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମିଶିଯିବା ବା ମର୍ଜ କରିଯିବା।